हे एवरीवन वेलकम टू माई चैनल। आज के आमी बानाबो चकलेट केक ना माने चकलेट केक बानाबो तार मध्य एक टुइस्ट आछे। आज के जे केकटा बानाच्छि सेटा आमार एकटा बंधुर बउएर जन्मदिन छिलो। तो बंधु चकलेट केक खूबई भालोबाशे किन्तु बंधुर बउ चकलेट केक भालोबाशे ना। तो आमाके बोललो देख तुई दुटो फ्लेवर ऐड करे आमाके केकटा बानिये दे जेटा भालो हय जाते आमार बउएरও पछंद हय और आमिও जाते चकलेटेर टेस्टटा पाई। सो आज के आमी नतून किछु ट्राई करछि, जानी ना आमी एर आगे निजेও कोनोदिनও करिনি কীরকম লাগবে। तो যাই হোক চকলেট আর ব্লুবেরি ফ্লেভার অ্যাড করেছি, দেখা যাক তারপর রিভিউটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby I can't take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby I can't take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah, সো আজকের দুটো ফ্লেভার কম্বিনেশন করে কেকটা কমপ্লিট আর রিভিউটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম।